एसी मिसिननि तार खगजाकमानि पार्टी मुंगो सालथां थानानि पुलिस बाय रमजाखा नूर इस्लाम हुसैन मुंगई शिকক खरकसा आगुलिवा बेलायकिनो शिকক मांखर आकारजाक हानि बागै सालबुरुम मानिखनि खगजाकमानि कक्तमा कासि फायो नकबुकचा क्लांना बताबो खाचुक बुचुक जेफोरपानो नकबुकचा मानके शिকক मांखर खाबै रांचाक रां मरकनि मानिखनि खबै तंगो शिকক रक नकबुकचा सिमिया नग बरक तंगतुतिबो सालबुरुम मानिखनै खगैतलां तंगो अ शिকক रक Sikhok romna bagai jefrupano saktarjak sukangjak naimotang bodollo laitangjak koktisala horo botola fari tei salka thanani pulis rok patrolling khlaima jorabo pulis rokni kathalai mungbai AC machine tar khokjakmani party mungo Nur Islam Hussein mungoi Sikhok Khoroksano Romi Mankha koktisala romjakmani party mungno tei tini tangsalo koksatani salthang thanani OC Rana Chatterjee Shaka Agartalani kitingino tabok Sikhok mangkhor Akar mani bai salbro manikhni khokjakmani koktoma kasai tongo agolini Khoroksa thayo Sikhok mangkhor bai AC machine tar khokjakmani a party mungo Khoroksa Nur Islam Hussein mungoi Sikhok Khoroksano Romi Mankha hnai shaka salthang thanani OC Rana Chatterjee tangsalo police remand sanai dorbanogo tisajaknai hnai shaka salthang thanani OC Rana Chatterjee আমরা আমাদের বর্তমান আউটপোস্টের অফিসার ইনচার্জ সাব ইন্সপেক্টর শুভজিৎ দেব এবং আমাদের পূর্ব থানার পেট্রোলিং অফিসার সাব ইন্সপেক্টর গোবিন্দ সিনহা গত রাত্রিবেলায় একটা অভিযান চালিয়ে আমরা আগরতলা শহরের কিছু কিছু জায়গা থেকে আমাদের কাছে কমপ্লেন ছিল যে এসি মেশিনের পাইপগুলি চুরি হয় তো এই চোরটাকে আমরা ধরতে সক্ষম হয়েছি তার নাম হচ্ছে নূর ইসলাম হুসেন তাকে আমরা আজকে আদালতে প্রডিউস করব তার কাছ থেকে আমরা এই এসি মেশিনের যে পাইপগুলি কপারের পাইপগুলি এগুলি আমরা সিজ করেছি তা আপনাদের সামনে আছে এখন ওকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে আর ওর সঙ্গে আর কে আছে বা এগুলি কোথায় বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল এগুলি বের করার চেষ্টা করব এমনি এগুলো কোথায় থেকে চুরি করেছে কিছু বের হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি করেছে আগরতলা শহরের কিছু কিছু জায়গা থেকে করেছে এমনি আপনার জয়নগর এলাকা থেকে করেছে ওর বাড়ি কোথায় আর কোথা থেকে আটক করা হয়েছে ওকে আমরা বটতলা এলাকা থেকে আটক করেছি আপনার ওর বাড়ি হচ্ছে বীরগঞ্জ নাম ওর নাম হচ্ছে নূর ইসলাম হুসেন खुलुमका हसने लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेप तुबि फैका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुंबेरनि शाकदोक नायकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेपसाप तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुं खाके एबा तेबसिना मुसुं खाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदोक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदोक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients.
Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Romkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Doctor Hayor Treatment Khaipayo, Kubuni Hospital of Insulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaiman Nani Bagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai.